हजार मुस्लिम समाज कमेटी की ओर से इस संगठन के 73वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज जामुरिया नजरुल सप्तवारिकी भवन में एक छात्र अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस स्वागत समारोह में विभिन्न विद्यालयों के लगभग 250 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। प्रख्यात शिक्षक आबेदीन हक आदि ने सोसाइटी के मुखपत्र हजार दर्पण का एक विशेष अंक प्रकाशित किया। अपने भाषण में उन्होंने छात्र के भविष्य की दिशा तय करने के लिए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस रिसेप्शन में 2025 माध्यमिक परीक्षा के उम्मीदवार के लिए यह निःशुल्क कोचिंग शिविर आधिकारिक उद्घाटन आयोजन किया गया। अलामीन अकादमी के अधीक्षक शेख कमरुजमा ने उद्घाटन किया। यह कोचिंग कैंप 19 अक्टूबर से 18 दिसंबर तक कल्याण भवन डोमानी में लगेगा। इस स्वागत सभा में जामुरिया विधायक हरेराम सिंह, मेयर परिषद सुब्रतो अधिकारी, बोरो चेयरमैन शेख के अलावे अन्य उपस्थित थे। आशीर्वाद আছে ছেলেগুলোকে আপনারা দিবেন। উনি কথা দিয়েছেন হাজার মুসলিম সমাজ জন্য এমপি তরফ থেকে কিছু কাজ আছে, উনি কাজ করবেন, আপনারা একটি অ্যাপ্লিকেশন দিবেন, ভালো হবে। আজকে मुस्लिम समाज हजार मुस्लिम समाज ये कार्यक्रम करছে। এখন বলার কোনো দ্বিধা নাই, মুসলিম সমাজের ছেলে মেয়ে আগে একদম লেখাপড়া করত না। লেখাপড়া না করলে আজকে যে সমাজ আগে बढ़ছে, ছেলেমেয়েরা আগে কাজ করছে। একটু আমাদের ছেলেগুলোকে আগে স্কুল পাঠানো হতো না, পরন্তু এখন মুসলিম সমাজের ছেলেগুলা স্কুল যাচ্ছে, মেয়েরা আমাদের স্কুল যাচ্ছে, ও আগে बढ़ছে। আমি ধ্যান দিয়ে কথা শুনছিলাম জামিন হক সাহেব, যে বারাসাতে টিচার আছেন, অত ভালো বক্তৃতা দিলেন যে আমরাও জানতাম না। ছোট ছোট উদাহরণ দিয়ে ছেলেগুলাকে এইরকম বুঝাই দিলেন কি তোমরা এই পথে চললে তোমরা আগে বলো। আমরাও চাই, আমরা তো पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। जामुरिया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666।